Ayatola G5 Sahel amboro kono bananga ngabo ministre de kono obligatoirement et fait ça G5 manipuler non G5 n'a pas de tala n'a pas tala frantika code do ne jatine ke ikran kelema damna ou mo jora wala dro mutra 6 milliards de mais malita c'était 253 millions mais avoir si goro là depuis G5 c'est wati ay ka fo français kunti akola français ay ka fale tala mais kana kla ka ka kuma la sa e ka kla ka tungo français ba ko ko o goro était famel G5 iro ma delega fo français ko ngai profito de sen fe ka chidi ibe kan numa G5 france ka kola bene ngori ata américain ko kutala donc ko ka wala te G5 ko en kala financement mu na la financement ko français ko ya américain ko fe ko ka financer ko ka wardo ala la fo zone mun ko les zones G5 Sahel force barkan de localiser lembe même avoir français trésor est-ce qu'il y a fait donc ala wara mo fiana ala warbe keme franci trésor fait pour te dire que ni fait nous de pas be damnen an ni kuma nous fo amena ni fo depuis wati jamais na me ka kuma utala me quoi ni a fo G5 na baté Mali fo nous kuma ke G6 ka Algérie do ala no te ka ba ni no do ala franci betade parce que le kele de ke ou ka aka kan ere damani nyokonche maintenant donc G5 Sahel ko abana ambe Mali fo a processus a nafa fene muni abe Sadio Camara déclaration minke abe gouvernement Sadio que le Mali n'a plus besoin de forces d'équipation sur son territoire ka kon onye atimi ko G5 mogoti faransi la G5 ka zone kono a mogo be dro kam minen di saratu munu me Niger Burkina Tchad Mauritanie ni Mali bolo o ba nya ni faransi ka armée ti o be de sona jila une déclaration kelendron c'est fait donc normalement ni ni tara ka ba ali ministre ko na fa foueta la amanga renouveler maintenant ore kama on manga processus continue am continuer ka nga analyse ke ali bini kwama ko Mali be situation na kamba ke chogodi pour que malien be ka baraka chien fla ambo finyana ab ke chomna ka finyana a soro bo chomna ka nyefina am ka baraka o drone be lafia chomi jamana kurabe jo chomi ore kama G5 boli a kera domina ya sura ame segu ano rab grand frère do entra saga do furla awo segu anya saga do furla ka sugo bani mi ka fetike parce que nié a fond ma ko l'affirmation de la souveraineté ni Mali kuma boala e kuma do ko na fa bala e mai Mauritanie me kana Tchad be kana mais ni Mali kuma boala est ce que akuma do ko mo bora abatu amishna ko ngal kila ko mo ne Tchad jama ne mai Mohamed Idriss Déby ale ko ne pataki ko ka fo Mali ko ka décision ya ko décision mo ko bo G5 na ko ka décision laje ibse kam fo déclaration kaga fo CEDEAO folo ko sanction mita Mali kama kuko laje kuna ya soro horonya be kola ale tora ngo ale coup d'état de ka fala ka sigi ala mun gara ni fara kito jamana mun kuna sariya ya fo ko ni président de l'assemblée de kake à partir du moment où assemblée qui toko fanga la coup d'état de ke et donc sanction tara Mali kama punition tara Mali kama kuma no la ale nyogona be se kana faka na leçon di Mali ma o kuma na akungolo tiena anyaka minadi kali jamana nyamgo do anga boya baka o tien mais ki dado anga yere ma horonya kuma na mo ka aka du kuma ko nyinga double ani orola c'est comme ne ka fait na tango bon ni décision tanga du tokola e kana fone ma non o bla itokola e Johnny il a osé c'est-à-dire ni bonali fleti il devait même pas oser ka foka benike quand la position est reconsidérée c'est une intuition mais je sais que atimi nous flé c'est-à-dire atimba don ko an Mali yere afora ko an baraka ni Mali ka kilinya yi e ba me faka mun fo G5 Sahel na fait Mali kuma se ka sanction ke nous Mali kuma se ka nous be assigné à la justice pour la non application de la convention vient article 26 au yamara di Mali mais o ma ke muna parce que ambe min no fe o kilinya di parce que ambe mun no fe na kadu ya ngata G5 Sahel la beka bo G5 Sahel kon anga ke état à état Tchad ni Mali be kuma am se ka mun ya moke Burkina ni Mali be kuma am se ka mun ya moke Niger ni Mali be kuma am se ka mun ya moke Mauritanie ni Mali be kuma am se ka mun am wodi la 600 anta do mugo chika kola benela comme me kun wose en rema donc akera mugo ka intervention atmi nunu ba do bitaron OK on la do commentaire ndi wolo ka ke mais donc ko Tchad président ga kola ko alors ça va texte mun ba ko na ba do abado aka mandat be bantu amna bado muye aller empêcher ka mandat bani ka a collègue Asmi Wele ka fo mandat bana 600 présence ka ngadi erema
mandat bana n'a m'a dit et m'a net continuer parce que texte là au folente mais ngale touré muyatoy yitugo ka fenke fem manga ke sisa mali kelen ka fiye ko ante nya donné en fait mais même ça no ka se anye kangarda kalo kelen te kalo flate depuis janvier ko fo ame mois du mena sa meter fo mois de mai claque a fiye ne le 15 mai sera kasro mun temana ni ɲɔgɔn cɛ nata bato ama semboala e no kɛra e b'i ka émissaire bila kana ne hakili la n'i ka émissaire bila kana sugu la i b'a fɔ de ko vraiment i tun bɛ fili la yafa ka kɛ ko la i bɛ fɛ ko ka ɲɛnabɔ mais a m'o fɔ n k'a nana ni kuma munumununew de sinon mun y'a ale to yen a ka présidence continuer président a dira ale ma cogo min ale honorable Fama y'a fɔ cogo min coup d'état kɛra ale ye coup d'état de kɛ k'i sigi et puis au coup d'état il n'a hakili b'a la John taara introniser ngo Macron ne taara introniser an ka démocrate dɔ bɔra k'a fɔ ko Mali la an bɛ ka ko min kɛ ko yan tɛ royaume ye o tuma na Korema y'a tigi jaabi o ngo ne yan tɛ royaume ye a kun k'a fɔ fɛn de ye fɔlɔ Macron de ye fɔlɔ Macron qui est parti introniser le fils du roi défunt donc e tɛ o fɔ olu bɛ kumaw fɔ u ka dugu dɔrɔn de ma o de bɛ an sɔnja tuma dɔ fɔ. Donc Idriss fait début dingue depuis mois de janvier avec donc aller au présidence là c'est illégal dans les sonoma donc je sens Chili à Boru là à Mabanare à Boru là Asmi n'a fait que ça parce que Mali manga doya donc à yore ira on me fait godrone problème ta laba to amu anga babu labana ni kuma di docteur Fama amu anga babi labana no yi adle joka e tamado ke ata fum ko ni Sergol la prof anu ñoy ani jamana ñama chama ñoy suleno wira ya university balmaku nan de fen chamana comme il le tout en asrala al car blanco gelam mumbi ko soko avante me e psi mo fo akan ko yashina me fa mun fo folo d'abord me anga président footuni parce que mo fen chama me ke mo te bo kalama ka kon nunu nga tagali ye ici là il shuka journaliste mu ka parlement kuna anana Korema fait anana an kumana Mali la ka parlement anyo bedi o ma ka nyefu ka parlement na pour que ka Mali ko famia ani gelaw gelabe Mali kan amogo be mina anya benyefo pour que ka nyefu ka parlement fenenya ka don mimbe sina ko do yɛrɛ kun b'u ka parlement na u kun m'o faamuya an y'an profiter k'o ɲɛf'u ɲɛna u k'a dɔn Mali yɛrɛ situation ye min ye o de sen fɛ fɛnɛ u ka journaliste ye ne wele en tant que porte-parole du Korema Irisu ka chaîne min bɛ yen ni Irisila bɛɛ b'a mɛn k'an wele an ka kuma Mali kan an ka kuma Faransi ka nkalontigɛw kan an ka kuma o faamuyali kɔfɛ de weleli ninnu fɛnɛ bolo dara ka taga an ka taa baara tɔ laban parce que an y'a fɔ parlement ɲɛna ngo Mali ni Irisi an bɛ jɛ min fɛ jɛ ka kɛ jɛ ye mɔgɔ si kana don an ni ɲɔgɔn cɛ jɛ kɔrɔ min bɛ yen an ka fanga don a la parce que bi ni ko ye Mali sɔrɔ dɔrɔn o maloya bɛ se Irisi de ma parce que olu de bɛ anw fɛ yan bi o hukumu kɔnɔna na tali mun kɛra tali in bɛ tali kɛ fɛn caman kan dɔw tɛ fɔ aw ɲɛna an tɛ dɔw fɔ an tɛ dɔw fɔ an ɲɛna dɛ mais mun bɛ se ka fɔ an ɲɛna n'a bɛ fɛ k'o faamuya nin bɛɛ kɔnɔ a b'aw bila kunkolo la ko Mali ni Irisi tari bolo di ɲɔgɔn ma ka nanfigiya bɔ a la ka bɛnzɔngɔniya bɔ a la an ye kelen ye an b'a kɛ Irisi ka intérêt Mali ka intérêt parce que mɔgɔw ma mun faamuya diɲɛ jɛ o jɛ a bɛ kɛ intérêt de kan an ka mɔgɔw ma taa k'an nana ko a y'a di Ala ma non an jɛra an ka jɛ jɛ kɔrɔ ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn fɛn na an y'o kɛ wa Irisi mago bɛ min na diɲɛ kɔnɔ o tɛ i ka taa fɔ Irisi kɔnsɔnna Irisi mago bɛ min na i k'a fɔ k'i ye cɛ ye i k'i kɔ da mɔgɔ la ko n tɛ sɔn i ka mɔnɛ donna parce que c'est un pays naturellement souverainiste donc olu fana y'o ye Mali la Mali y'a yira Faransi la i da tɛ don Mali ko kuma na a y'a yira CEDEAO la a kana da punition ma min ka da a y'o kɛ Mali ye anw ta ye Asimi ninnu bɛ baara min na pro Irisiw tɛ pro américains tɛ wa anti français tɛ u bɛ logique min kɔnɔ o ye de ka kuma état à état jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ jamana bɛɛ bɛ jɛ mais naani bɛ jɛ Asimi y'o fɔ i bɛ taa ɲini anw yɛrɛ b'an ta ɲini donc an taara an ta ɲini na Irisi bɛn kɔnɔna na
mun nafa ka bon fɛn caman sɔrɔla kɔnɔ i y'a ye hali ne yɛrɛ pɔriko kuma minnu fɔ Ablaye Diop da sera a ma a k'u bɛna an dɛmɛ o la mais pɔriko kuma in ne b'a fɔ don min na a kɛra dɔw bolo ko fatɔ kuma don donc u bɛna faamuya dɔɔni parce que n'anw bɛ kuma a bɛ kɛ i n'a fɔ ni Galilée kɛlen ka fɔ ko la terre tourne bon ni Koroma bɛ kuma i m'a ye Honorable Ouattara kɛlen ka bolo mɔgɔ 5 fɔ a ɲɛna aw dabali banna mais anw bɛ baara kɛ nin dɔrɔn de kan donc k'a fɔ an bɛ minnu taara ci la an b'u fo an bɛ Asimi fo an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ n'i y'a mɛn jamana ɲɛmɔgɔ de don i ye nin kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ma sɔn i tɛ se ka fɛn kɛ dɛ donc an bɛ Asimi fo kosɛbɛ a bɛ k'an ka ko don ba la cogo min halisa Ala k'an ɲɛ mɛn jamanaden bɛɛ lajɛlen na mais min bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna nin tɛ se ka ɲa fo maliyɛnw ka continuer ka transition soutenir c'est-à-dire tant que par exemple an bɛ ka sirasiw minnu dɛmɛ Asimi ye sirasiw de ye e ko k'e bɛ ka sirasiw dɛmɛ e ka dugu zon e de b'a dɔn e ka dugu binganni jugu e b'a dɔn e m'o ɲɛfɔ sirasukɛ ɲɛna e fɛ sirasukɛ ka mun kɛ o dugu zon bɛna a ka wari di e de ma a bɛna nafolo di e de ma sirasukɛ dɔ kumana kan lɛgɛsɛ de don aw ka duguden bɔra a tɛ baara la a nana ni misi ye a nana ni ba ye a nana ni wari ye a y'a bɔ min bon fo Mali duguden bɛɛ k'aw ka duguden jugu de tɔgɔ fɔ bɛɛ ka i ka duguden jugu déclarer a fɔ de ma an b'a fɔ de ma toujours la défense nationale la sécurité nationale o ye sirasiw ye mais la défense nationale maliyɛn kelen o kelen i bɛ buguda min na i bɛ so min kɔnɔ i bɛ kibaruya de di sirasiw ma sirasiw y'an bɛɛ de ye o mais sirasiw bɛ jɔnni ka dugu zon dɔn n'a ma taa f'u ɲɛna u bɛ dugu terroriste dɔn cogo n'a ma taa f'u ɲɛna donc dugudenw ka sirasiw dɛmɛ u ka ɲɛfɔli kɛ wa n'u cɛra u ka mɔgɔ min na k'a tɛ baara la a bɛ ka wari sɔrɔ u ka ɲɛfɔli kɛ o de b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni donc an b'u fo u taara baara min na tiɲɛ na gɛlɛyabaw kun don mais fɛn caman sɔrɔla fɛn in kɔnɔ don n'a nata an bɛ conférence yɛrɛ de convoqué ka kuma u taara Irisi la mun sɔrɔla ni Union européenne ka effet d'annonce tɛ kelen ye dɛ Union européenne nani min kɛra ko Mali dɔw bɛ ka dunu gosi ka bala gosi u ka taa n'u yɛrɛ sɛgɛn bɛ Union européenne na o yɛrɛ tɛ Mali la n ka cɛ ne yɛrɛ dɔ yɛrɛ ne tɛ nin wari minɛ o parce que u bɛna ni nin ye i b'a dɔn ko nin projet min n'u bɛna na ko san 5 de don est ce que e y'o mɛn yan san 5 de don wa nin ka siɲɛnen o tɛ wari nalen ye dɛ u bɛ tila ka na fɔ an ɲɛna tuguni aw banna ka nin kɛ o de y'a ko sumaya aw banna ka nin o de y'a kɔnɔ parce que a b'u kɔnɔ u t'aw manipulé o n'i y'a ye Asimi ye Ablaye Diop bila ka taa siɲɛ Asimi tɛ kuma fɛ o parce que Asimi ye mɔgɔ min ye c'est à dire ale ni sa bɛ si a b'a dɔn k'i b'a kin a ɲɛ b'a la i bɛ kini kɛ dɛ mais a b'i to yen n'i ko k'i bɛ kini kɛ tuma min na a b'i kunkolo tigɛ donc u delilen don o de la c'est à dire mɔgɔw kana sirasiw ninnu kana politiciens bɛ tulonkɛ la e m'a ye sisan débat niveau ka bon Mali politicien ma o de kama u da dennen don parce que an bɛ niveau min na sisan an bɛ vision de kɔnɔ an tɛ kuma na bilen c'est la vision donc maintenant ni vision bɛ yen technocrates b'a ta ka baara kɛ duguma c'est la vision qui construit les technocrates olu b'u servir vision de la k'u ka segments n'u ka fɛnw kɛ donc baara min bɛ sen na min kɛra Irisi la ko ba don a bɛna nɔ ye don n'a nata la mais Asimi ka laɲini ye min ye n b'o fɔ an ɲɛna bi laɲini 4 de b'a bolo a ko ale ka laɲini ye min ye ale tɛ fɛ Mali ka continuer ka alikama san Mali ka continuer ka malo san damadɔ kɔnɔ san 2 san 3 Mali yɛrɛ ka taa alikama feere i n'a fɔ Irisiw y'a kɛ cogo min a ka laɲini ye mun ye k'ale tɛ denmisɛnninw janfa an bɛ ka baara kɛ c'est vrai armée y'a ka baaraba kɛ mais o kɛrɛfɛ économie ka développer pour que denmisɛnninw ka baara sɔrɔ kɔngɔ ka bɔ mɔgɔw la ɔ laɲini tɔ 2 n t'o fɔ siɲɛ wɛrɛ n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. ni Ala sɔnna o la commentaire min kɛ an bɛ sɔrɔ ka babu kun cɛ. ok an ye Irisiw ka ko la n bɛ fɛ mɔgɔw ka faamu Irisiw ka ORTM a bɛ fɔ o ma ko Pierre V Canal. o Irisi kan ya. Taktos la. i bɛ Irisi kan mɛn dɛ. ale san 30 de kɛ yen. donc Irisiw ka Pierre V Canal a batolen don ka tɛmɛ yan ORTM kan bɛɛ bɛ yɔrɔ min lamɛn communiqué officiel bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na ne o journalistes nana ka na honorable Abubakar Sirik Fɔnba ka interview ta fɛ a b'a dɔn o ye bonyaba de ye a m'a fɔ a ye mais n bɛ k'o de fɔ a ye o kɛra a bɛ bɔlɔlɔ kan yɛrɛ ma interview di a ye Mali kunnafoni di cogo min na cɛ y'a interprété cogo min na a y'a traduit cogo min na c'était très fidèle parce que ne y'a bɛɛ lamɛn. o tɛ de ko toute tradition toute interprétation est une trahison.
o nafa ye jumɛn ye parce que an ka tiɲɛ fɔ kibaruya ɲɛnama tɛ risiw ka population bolo Afrique kan kuma tɛ Mali i bɛ risi cɛ 100 ta mun bɛ se ka Mali yɛrɛ yira carte la a tɛ tɛmɛ 2 ou bien 3 kan munna parce que olu u ma deli ka dugu coloniser u ma deli ka fɛn kɛ u ka sira t'o sugu la u ka sira t'o mais diɲɛ yɛlɛmana cogo min na bi u y'a essayer ka yan faamu mais fɔlɔ u tun bɛ kibaruyaw sɔrɔ kunnafoniw sɔrɔ yɔrɔ jumɛn u tun b'a sɔrɔ faransɛw de ka journalistes fɛ donc n'u tun bɛ kunnafoni fɛn fɛn ɲini farafin jamanaw kan ou bien Mali kan u tun bɛ boli ka taa faransi de ka journalistes lajɛ RFI TV5 ou bien France 24 ni fɛn ninnu n'olu ye kunnafoni di Mali kan a yɛrɛ sigila kɔni b'a dɔn o ye kunnafoni sugu min ye sa ka ne yɛrɛ to Irisi la u tun bɛ tubabuw ka u tun bɛ ja minnu di Irisiw ma k'a yira o ye jumɛn ye an ka togoda kɔrɔlen ninnu buguni 2 3 bɛ yɔrɔ min na tuma bɛɛ Irisiw tun bɛ ne ɲininka qu'est-ce que ville yɛrɛ b'aw fɛ yan n'i y'o bɛ kɛ o bɔra jumɛn na parce que formation sugu d'u ma mais bibi na u y'a faamu k'u kana heureusement u bɛnna mɔgɔw ma o ye kibaruya ɲɛnama d'u ma o de y'u nimisi wasa kosɛbɛ o ye kelen ye filanan n b'a fɔ a ye Mali bɛ bala Irisiw bolo bi dɛ mun b'o yira u ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov n'i b'a dɔn cɛ in dɔn a ka ministre des affaires étrangères même san ma se a moitié la a ka o dugu wɛrɛ ta reçoit siɲɛ 2 même ne tubabu dugu dɔ a t'a kɛ mais nin y'a siɲɛ 2nan nin a bɛ Abdoulaye Diop reçoit dɔw yɛrɛ bɛ san 5 kɛ u bɛ fɛn audience jamanaara fɛ ministre des affaires étrangères wɛrɛ a t'o reçoit peut-être a bɛ se ka kuma téléphone na parce que mɔgɔ min don c'est l'une des personnalités les plus puissantes du monde donc n'a bɔra ka kuma mun fɔ a b'a don ba la a ko k'u bɛ Mali dɛmɛ donc o ye victoire ba de an ka sɔrɔdasiw fo an k'an ka Sadio fo parce que même sani coup d'état ka kɛ an ka ministre de la défense Sadio a tun bɛ stage la yen tu vois donc kanu b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka ala deli a kanu ka to yen politiciens k'u da bɔ a la an ka to Mali gouvernement ani an ka sɔrɔdasiw ani Irisiw ma ni ala sɔnna ko n na jeune frère ye mun fɔ u ko k'u bɛ labɛn sabati problème foyi t'a la on la on tini bila ka taa ten comme yɛrɛ bɛ Irisi kan mɛn a ka d'an ye i ka folikan dɔ se Irisi kan ma minnu bɛ yen nɔ mun bɛ Irisi kan mɛn i ka se ka folikan lase u ma ka se k'a mɛn Irisi kan na o de ka d'an ye sisan bon ok n'i y'a fɔ ten o ye baara min ka ɲi Mali ye n'i b'a fɛ k'o fo Irisi kan na ok il y a politique solution tak как журналист Mali меня попросили адресовать несколько слов русскому народу. Я выражаю благодарность малийского народа русскому народу за поддержку, за то, что они относились к нашим трудностям с пониманием. Я очень рад этим. Я пользуюсь случаем, чтобы передать большой привет многочисленным ученикам, которые сегодня тоже продолжают делать то, что я делал в России. И я передаю привет своим партнерам, я не буду сказать бывшим, потому что до сих пор мы поддерживаем связь. И большое спасибо русскому народу за понимание, за поддержку, за то, что мы сегодня оказались в беде, и русский народ нам оказали помощь. И спасибо большое. Vladimir Poutine kaime vraiment bi fo no kunje kuma mbe bulu ani foli ka laban be abulu ke am sala ale ke ba ok donc journaliste mba fo ni ne kadanye ne Mali gafet guyere amuni kuna fon dilawe abe kuna fon yini ka charnyoro bela parce que kuna foni ma ka ke dron ka fo ko officiel ou bo dron ka mu utara yen fe ou ye feno di yen fe bi utaru ira fe mais Malion ka sira to la bi kosɛbɛ Malion ka sira bɛ mun na mun bɛ kɛ don o don a de bɛ o kunnafoni di gɛlɛya bɛ yan yɔrɔ la a b'o kunnafoni di o donna ne bɔra ne kɔrɔfɔli kɛ n ko EDM ka centrale tasuma kun kɛra a la mais an bɛɛ bɛ ka kunnafoni ɲini mais ne aw kun tɛ an kun t'a dɔn parce que i bɛ wari tɛm dayɛlɛ i b'a sɔrɔ u bɛ sumun na ou bien u bɛ ko wɛrɛ la Bamakɔ bɛ ka jɛnɛ olu t'a kalama Garabali jɛnna mun y'a yira a kelen ka a yira de
donc an b'a f'u ye halisa u k'u miiri k'a fɔ faso wari de bɛ ka don olu yɛrɛ fana la alors que a bɛ ka nin baara kɛ a bɛ k'a kɛ aw yɛrɛ de ka moyen na faso tɛ ka wari d'a ma o de la halisa an b'a fɔ o y'an yɛrɛ fana ka baara ye parce que mɔgɔ tɛ se k'o fɔ an ye n'o Abubakar Sidibe fɔ wa halisa an bɛna ni mun kɛra an sego ye budget ko la u ka se ka wari dɔ bɔ budget la k'a bila an ka gafetigiw ye o de bɛ diya an ye dɔw tuma la 1% mais an yɛrɛ bolo même n'a kɛra 2-3% o de ka ɲi parce que n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i k'a dɛmɛ a ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a banna mais k'a dɛmɛ dɔɔni dɔrɔn n'a tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o tɛ dɛmɛ ye o donc an b'a fɔ a bɛɛ k'aw jija halisa bi ka gɛlɛn n b'a dɔn bi ka gɛlɛn aw ma bi ka gɛlɛn bɛɛ ma mais halisa a b'a ka temps bila ka se ka kunnafoni di mɔgɔ ma o ye baara ɲumanba de ye parce que o n'a Abubakar Sidibe fɔ ma ye ɲɛfɔli minnu kɛ sisan mun na Mali bɔra G5 Sahel la ne mɔgɔ mɔgɔ ye a ka fɛn lamɛn bi u bɛ u ka tɔmɔta tɔmɔ a kan sinon n'u m'a lamɛn u bɛ taa minnu lamɛn ta minnu bɛ nkalon tigɛ la u tɛna a ko faamu tuma dɔ la u bɛ mɔgɔw jatigɛ parce que kibaruya ɲuman tɛ ni kibaruya ɲuman sɔrɔla k'a di maliyɛnw ma hakili la hali sini CEDEAO même ne nin embargo kɛ u ka embargo wɛrɛ kɛ u tɛna se maliyɛnw na n b'a fɔ mɔgɔ min kati ka gɛlɛn kan'a fɔ ko fanga b'i la ka tɛmɛ a kan n'i k'a kan dɛ n'i k'a kan sɔgɔma ko fo sufɛ a bɛ siɲɛ ta parce que même n'i y'a ci a bɛna k'i kan tugun i b'a ci a b'a k'i kan tugun parce que kati gɛlɛn i tɛ se kati gɛlɛn na olu ɲinɛ n'o de quoi a b'olu kɔnɔ ko n'u ye fɛn ta dɔrɔn k'olu bɛ bere fara maliyɛnw ko maliyɛnw bɛ fɛn ta CEDEAO mɔgɔ maliyɛnw kati ka gɛlɛn dɛ donc a ye segin a kɔ n'a ye segin a kɔ tuma min na an fana b'an miiri n'an b'an ka frontière dayɛlɛ don min an fana b'o fɔ aw ye n bɛ fɛ ka nin de fɔ n bɛ bɛɛ fo a kɛ cogo na sɔrɔ ma. an b'a ɲini mɔgɔ fɛ n'u ye vidéo sɔrɔ ka partager a partager bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu ka se k'a sɔrɔ an bɛ foli fana lase an partenaire minnu bɛ yen ani minnu jɛra ka baara kɛ Cap Mali Plus a b'o Medina Kɔrɔ an b'u fo fɛn kɔni ye Misabu 24 an ka foli fana b'u ye ka taa se Bulakɔn TV ma Misabu an b'a fo ɲɛmaaba Bulakɔn ɲɛmaaba n'o ye Kuruma ye an ka foli fana b'a ye ani